أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يلقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ame tangani na la fe kabo anjugu toro manwe shitana yi kan sinzini ala utala togo yi dunya nema tigi lahara nema kare tigi ama ala tandu ama walinyuman lo ame abarkala ame soli danfon ya son herema kanwe ala kira muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaya sahabawu na so dungu ya bela jeni ni mo nyuman temenu fuka na bla ame sigiro mina amani na law tala fe mu men nyina me kono kanin au fara awa ukan kan be jidi nema anikishila ya rabbi ala ukan ama ala tala dari liman yabe ala bulu ala ma dilama ala nyasaranya ya rabbi ala ma unu alanyi amani ni ala tala fe nyina mayin latiga ko nyuma ya rabbi ala ka nugo yanyi anya dina famya ko nyuma ya rabbi ala ma dilama ula an fauna mbaw nan korow nan teru nan jenyogo nan kanu nyogo abal manchelu ani aya karamode Imam Abdallah Watara kaboka abela jenifu islam ya ka fuli ni sinja fuli ni badiyan fuli ni kiliya fuli ka nyina Allah Taala fe Allah Taala ka latige amu ka nyongo soro grupu ni sanfe ka shida ma ani kene ani lafiya ani laban ku nyuma yarabi Allah ukanyi dina famya ku nyuma yarabi alama dilama anga baran damne alakama amma yin Allah Taala fe ka saraka an kilingilin bela jeni aljina yarabi ala ukanyi amma Allah Taala dari kanikama sobu nyumai ka kama yi ka ambeke ka aljina soro yarabi ala ukanyi ka ankishi dunatiga balawu na toro na fitna na fangana jugu na dese na konna fili ka ankisho kilingilin be ma fuka tanga jahannama fanama yarabi alaka ukanyi la ni Allah Taala sonama kuma ba lon chugo mina ladala semeni question be yele groupe sanfɛ modobe abena privé fanaka ka nyashi abalmanchema ana dinche na karamoden noy Imam Abdallah Watara kwa ka jabe nyine wala akaloni fichini kono ninga silamaw kunafoni ni oyini Allah Taala ka jenyi ulama seme alala loni tana senyabe alabamye alele loni tigiye akaloni ukafem bela jeni makafu aleka kiti ule tilenimbe wa ufana le gbenno uche kayin kateme kiti bela jeni kan ama daro Allah Taala fe kan son lonina kan son famiyala anga seka question nunu jabi ani mu mena poser kan nunu kofe fukata se an yɛrɛw ka wagati labama yarabi kalon dama ka jabu benoya anye yarabi ala ukanye ka famya ko nyuma fana di ama anan badin salama bela jeni yarabi ala ka ukanye ulani ala Taala sona ka binin lamsa temeni
kana bila bi lamsa la n'o bɛ bɛn le 7 premier mois 2021 ma question mun yɛrɛla groupe sanfɛ question 7 ni Alahu Taala sɔnna an bɛna an labɛn o question jaabi dili la ni a diyala Alahu Taala ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ma ni sɔrɔba bɛnna Ala m'an kɛla sɔrɔba tigiw ye o la ɲininkali fɔlɔ an baliman dɔ ka ɲininkali kɛ komi an kumana 31 kan ani 25 décembre 31 décembre ani 25 décembre an kumana o kan mais an ma kuma kan n'an yɛrɛ ka hakilina ye walima an ka miiriya ye an kumana kan Alahu Taala ka jɛn kɔfɛ ni Ala kumakan ni ani kira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ani sahabaw ani lɔnnikɛlaw mun ye ni diinɛ in cɛbaw ye an kumana n'olu kumakanw de ye ni Alahu Taala ka jɛn ye ka bɛn Ala ka sariya yɛrɛ ma o la o kɔnɔ an balima ni ka ɲininkali kɛ ko komi an ko kuma ninnu kɔnɔ ko a tɛ bɛn 31 kɛli ani 25 fana kɛli n'o bɛ bɛn mois de décembre ma 31 décembre 25 décembre k'o fêti kɛ ko a tɛ bɛn ko mais ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ baarakɛlaw le ye o ya baara kɔnɔyɔrɔ la ko ni san laban sela baarada bɛ wari dɔ fara o sara kan tuma dɔ bɛ yen ko ni dɔ sara ye waga 40 walima waga 60 ko bɛ wari dɔ yɛlɛ o sara kan k'a kɛ komi cadeau ka di o ma ka bɛn 31 ni décembre ni 25 décembre fêtili ma o kɔfɛ ko bɛ tila k'a ɲini o fɛ o bɛ taa n'o denw ye o denw ya wolosɛbɛ b'o si hakɛya lɔn pour que o bɛ cadeau min d'o ma o bɛ se k'o cadeau cogoya lɔn ka kala k'o wari di bangebagaw ma k'an bɛ se ka mun fɔ o la an bɛ jaabi fɔlɔ min fɔ fɔlɔ o le ye silamɛya la ni Alahu Taala ka jɛn ye silamɛya ma haramuya ko an ye adamadenya kɛ tuma dɔ ni kafiri dɔw ye kafiri jumaw mun ya tɔɔrɔ tɛ s'a ma u t'an ka diina ayiwa fana u t'a lagbasi o kɔsɔn i bɛ taa ye silamɛya b'a daga silamɛ bɛ se ka cadeau di ayiwa kafiri ma komi kafiri fana bɛ se ka cadeau di silamɛ ma n'an ka sɛbɛnfɛnw filɛ Bukhari la Seydina Umar ale delila ka cadeau di a baliman dɔ ma o tun tɛ silamɛ ye o tun bɛ ayiwa kafiri le ye a ka fani d'a ma komi cadeau o bɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko silamɛ yɛrɛ bɛ se ka fɛn di kafiri ma cadeau di kafiri ma ni Alahu Taala ka jɛn ye mais lɔnnikɛlaw ko a tɛ bɛn silamɛ yɛrɛ ye silamɛ a tɛ bɛn silamɛ ye a ye cadeau di a yɛrɛ silamɛ ɲɔgɔn ma ka bɛn 31 lon ma walima 25 lon 31 décembre walima 25 décembre ka bɛn olu ma k'a tɛ bɛn kafiri tɛ dɛ silamɛ yɛrɛ ye cadeau di a silamɛ ɲɔgɔn ma k'o tɛ bɛn ka bɛn o ma n'a y'a sɔrɔ a ditɔ ŋaniya ye fêti nin de kosɔn a b'a di la ko n'o kɛla o tɛ bɛn an m'o sɔrɔ kumakan na Hanafiyaw n'o ye Abu Hanifa ka tagabolo mɔgɔw ye an b'a sɔrɔ olu kumakan na nin cogoya nin na o la a b'o cogo kelen na a fana tɛ bɛn kafiri ye bonyakɛ silamɛ ye ka bɛn 31 fêtili bonya kama walima 25 décembre fêtili bonya kama lɔnnikɛlaw ko o fana tɛ bɛn an b'o sɔrɔ kumakan na Sheikhul Islam Ibn Taymiya an b'o sɔrɔ ale ka kumakan kɔnɔ mun kama ni silamɛ ka cadeau minɛ
kafiri bulu feti yɛrɛ laɲini kosɔn k'o kɔrɔ ye a faralaw kan ka feti nin kɛ n'o kalala kɛra kumakan min na sallallahu alaihi wasallam man tashabaha biqaumin fahuwa minhum ni mɔgɔ min k'i yɛrɛ bɔɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ min ye ni k'i yɛrɛ bɔɲɔgɔnya mɔgɔ min fɛ kira ko k'in'o tigila mɔgɔ de bɛ jate minan kelen kɔnɔ ça veut dire n'o tigila mɔgɔ bɛɛ kɛla fɛn sugu kelen aw de bɛ awa mɔgɔ kelen a bɛ jate kelen donc o kama sariya bɛ kiti min da la o ye nin ye mais i bɛna hadisa dɔ sɔrɔ o hadisa in o b'o dɛmɛ ka taga Seydina Ali ma ko Ali delila ka don di dɔ ma ayiwa kafiri dɔ ma o y'a fɛtilun na walima ko Ali delila ka kado minɛ kafiri dɔ bolo o y'a fɛtilun na an b'a Aisha fana ta kumakan bɛ yen i bɛn'o fana sɔrɔ yen o hadisa ninnu bɛɛ sɛbɛnnen don k'o fana dɔ ka kado di muso dɔ ma seli ka bɛ kafiri ya fɛti ma ko an b'a Aisha ma a haramuya kɔrɔ an b'a Aisha ma ye baasi ye i bɛn'o kumakan fila ninnu sɔrɔ yen mais lɔnnikɛlaw ko kumakan fila nin ko dɔifulu ko hadisa tɔgɔ ninnu ko dɔifulu ko a ma kɛ ça veut dire hadisa tɔgɔ a man ɲi hadisa ɲɛnaman tɛ donc o yɔrɔ la an b'a ye o kuma nin an b'o bila ka bin mais lɔnnikɛlaw ko n'a y'a sɔrɔ bonya kɛla mɔgɔ min ye silamɛ lu a bɔla mɔgɔ min yɔrɔ kafiri lu bonya dila silamɛ ma a ma di 31 kɛli kosɔn walima 31 luna a ma di 24 fana luna ni k'a fɔ ten hali ma kalo fɔ ele ne b'a faamu n bɛ kalo min ma n'o ye mois de décembre ye ko n'a dila simplement ka sɔrɔ seliko a ma di o kama o ya seliko a ma di o kama lɔnnikɛlaw ko baasi t'a la i b'a minɛ parce que kafiri bɛ fɛn minɛ silamɛ bolo ni silamɛ ka kado di kafiri ka kado di silamɛ ma a b'a minɛ comme ni silamɛ fana ka kado di kafiri ma a b'a minɛ an b'o sɔrɔ ni mun ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muqawqis n'o ye Misra masacɛ ye ale ka kado di alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kado nin na sanu b'a la ani ka se ayiwa jɔnmuso fila ma ani ka se bamuru ma ani ka se bagulu ma n'an b'a fɔ ma ko falibani fɛn dɔ bɛ yen fali tɛ so fana tɛ u b'a wele ko falibani arabu ko bagulu o bɛɛ dira alakira ma Muqawqis bolo alakira k'a minɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam donc lɔnnikɛlaw ko b'a yira ni kafiri ka wari di mɔgɔ ma walima ka kado d'i ma walima ka hɛrɛ dɔ lasi ma ko baasi t'a la k'i b'a minɛ a bolo kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fana juifu ka dumuni tobi kana d'a ma juifu muso Zainab bintu Haris o ka dumuni tobi kana da alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Khaybara lon n'o ye saga kama ye alakira k'a minɛ fɔ ka dɔ dɔmɔ a la ka taa sɔrɔ a tun empoisonné nu donc ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka fɛn minɛ silandanw bolo en même temps n bɛ profiter ka yɔrɔ dɔ fana fɔ o ya selilon na n'o ka dumuni d'i ma o dumuni nin a bɛ ɲini fɛ ni jufa t'a la o kɔrɔ ye sogo min b'a la sogo nin tɛ sogo ye min ma kantigɛ lɛ sogo fana t'a la dulɔ ɲagamini t'a la sigiɲɔgɔnya kama i bɛ se k'a minɛ o bolo mais i b'a di denmisɛnw ma mɔgɔkɔrɔbaw aw man k'a dun ka sababu kɛ mun ye dumuni min bɛ labɛnna o y'a fɛtiko de kama donc o kosɔn a tɛ bɛn nin cogo la ni k'a minɛ o bolo a di denmisɛnw ma o y'a sɔrɔ dumuni min b'a kɔnɔ lɛ sogo tɛ sogo jufani tɛ dulɔ t'a la i bɛ taa sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ka sɛ kantigɛ sa walima u ka sɛ di silamɛden dɔ ma u ka kantigɛ ni o kantigɛla o cogo la n'a dumuni kɛla alhamdulillah n'a sera a ma a bɛ se k'a di denmisɛnw ma hali n'a yɛrɛ m'a domu parce que aw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye denmisɛnw jurumu tɛ sɛbɛ olu ka ni Alahu Taala ka jɛn ye an kɔni bɛ se ka faamuya min d'a la o ye ni awa faamuya ye tuma dɔ bɛ a bɛ se ka kɛ fana olu yɛrɛ bɛ sisɛ kantigɛ n'a y'a sɔrɔ o ma jo tɔgɔ fɔ a la o ma Isa tɔgɔ fɔ k'a kantigɛ
fo ka kantigɛ ten n'ala tɔgɔ ye sariya ko k'a bɛ bɛn tuma dɔ an bɛ se k'o fana dom o y'a damana kiti wɛrɛ ye ni Alahu Taala ka jɛn ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an bɛ jaabi min di jaabi nin na an balimakɛ ka ɲininkali nin na o de ye ayiwa n'a tigi kɔni ka fɛn nin minɛ ni o ka seli ŋaniya minɛli ye ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya ka fara o kan ka bɛn wa seli dɔ ma o bɛ jouer ko a kɛla komi a farala o kan k'o ya fɛti kɛ fɛti nin dun sigila ko dama dama kosɔn fɛti nin sigikun dɔ ye juma ye subhanallah subhanallah k'a fɔ ko Isa den ye Ala ye ko Ala den wolola ka bɛn le 25 décembre ma o ye fɛti nin sigikun dɔ ye o y'a sigikun belebeleba yɛrɛ ye a tile 7 k'o bɛ bɛn le 31 décembre ma o kɔrɔ ye Ala den wolola subhanallah Ala den wolola awa 25 décembre a tile 7 bɛnna le 31 décembre ma n'o ye a den wolo ye o y'a sigikun belebeleba ye chrétienw bolo a n'o kɔfɛ a sigikun dɔ ye mun ye ayiwa o de bɛ bɛn o ka jobato ma komi an k'a fɔ wajulu kɔnɔ cogo min kutuba kɔnɔ cogo min o y'a sigikun 2nan ye a sigikun 3nan an nana o lɔnni sɔrɔ kɔsan na lɔnnikɛla dɔw kumakan na k'a fɔ ko silamaw ni kafiru delila ka bila ɲɔgɔn na kɛlɛ dɔ la k'o kɛlɛ diyala kafiru la o kɔnɔna la k'olu fana bɛnna 31 décembre dɔ ma ko dɔw b'a fɛti n'o fana fɛtili ye k'a fɔ ko olu sera silamɛw la ka bɛn nin wagati nin ma walima nin loni ma komi ni ka histoire filɛ jifuw fana tun bɛ sun do jɔmɛnɛ kalo tile 10 na ka bɛn ko Musa sela Firawuna na ka bɛn olu ma cogoya min na donc ni k'o filɛ fɛn saba nin bɛɛ lajɛlen filɛ i bɛ taa ye silamɛ man ka fara ninnu kan ko bɛ nin fɛti nin kɛ donc ni bonya dili ma ni ye baarakɛla ye bonya dili ma ka kɔn a lo ɲɛ mɔgɔ tɛ ban bonya na komi k'a fɔ cogo min ni bonya bɔra kama ni haramu tɛ ka ban ni bonya dili ma baarakɛla i b'a minɛ n'a kɛla ka kɔn fɛti lo ɲɛ alhamdulillah baasi t'a la parce que sariya k'a da o bɛ se ka cadeau d'a ma ka kɔn fɛti lo ɲɛ mais n'a bɛnna o ka fɛti lo ma sariya b'a ɲini fɛ i k'i n'i bolo sigi a kɔrɔ denmisɛnw fana cɛ ka taa n'a ye u bɛ t'o tɔgɔ sɛbɛn ka cadeau d'o ma tiɲɛ yɛrɛ ka fisa o kɔni o tɛ ko bɛnta ye o man ka kɛ yɛrɛ le fiyewu parce que o laɲini o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a kama yɛrɛ yɛrɛ le o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka ni sababa bɛn faamuya ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala ma o kɛla an ye o kɔfɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ma diinɛ faamuya dila an ma an ka kiti min fɔ sisan a lɔnni bɛ kɔsegi Alahu Taala de la wallahu ta'ala a'la wa a'lam o la ɲininkali 2nan o y'an balimakɛ dɔ ka ɲininkali ye a ko ale bɛ baarakɛla min don olu bɛ peinture le kɛ o bɛ so peinture kɛ o kɔfɛ ayiwa baarakɛyɔrɔbabaw o b'o peinture kɛ ani ka se makiw ma ani kana se ayiwa églisew ma k'olu b'o baara min kɛ yalɔ ale bɛ fɛ k'a lɔn ka maki peinture kɛ walima ka église peinture kɛ ko an bɛ se ka kiti awa juma di ale ma o la n'o bɛ bɛn walima ni o tɛ bɛn an bɛ jaabi fɔlɔ min di komi kumakan 2 de bɛ ayiwa question nin kɔnɔ ka peinture kɛ église la walima ka église peint walima ka maki yɛrɛ fana peint n'an b'a fɔ a ma ko ka peinture kɛ a la an bɛ min ta fɔlɔ o ye ka église peinture kɛ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko talabul kasbi faridatun ala kulli muslimin ko adamaden yi balo ɲini ko fardalu silama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan silamacɛw ka ɲini halala sira kan o ye fardali silama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan o la sisan ka église ka miniseya k'a kɔnɔ
walma ka ya bara bena lolima ka allo walma ka bara dinya ka kono walma ka electricité ka kono ka tasi peinture ma ani ka karula kono walma ka tolla walma ka gbatalo una ɲɔgɔnnaw jamhuru ka kumakan bɛ o kan n'o ye an ka diina ayiwa ɲɛmɔgɔw ye a ima naani fiku ayiwa sira kan u ka cɛkɔrɔba Abu Hanifa Hanafiya la olu k'a yira mɔgɔ min bɛ baara kɛ igilizi baara kɛ o kɔrɔ ye ka peinture k'a la walima k'a lɔ n'a marché dili ma walima ka kuran baara k'a kɔnɔ walima menuiserie baara k'a kɔnɔ olu ko baasi t'a la munna a baara min b'a kɛla n'a y'a sɔrɔ ni ala sɔsɔ t'a la f'i b'a baara kɛla ala sɔsɔ ko tɛ ça veut dire ka baara min fɔ i b'olu de kɛla ko baasi t'a la ka sababu kɛ mun ye i ya métier lo donc mɔgɔ dɔ ya métier kɔnɔ ko ni ka nin baara kɛ k'i ma kojugu kɛ Abu Hanifa ko ten ko i b'a kɛ sara min na n'a sara fana dili ma ko ayiwa o sara daganin no Abu Hanifa ka fiku ta sira kan olu ka juge ka bila min kan u ye nin ye mais an ka diinɛ lɔnnikɛla wɛrɛw bɛ yen olu ko a tɛ bɛn ko fo n'a kɛla ni dɔrɔla ye ça veut dire baara t'i bolo i ma baara sɔrɔ cogoya foyi tɛ walima i bɛ baara kɛ société min na ayiwa i sago t'i yɛrɛ ma a bɛ baara caman kɛ mais tuma dɔ bɛ yen église baaraw bɛna don a ya baara kɔnɔ ko n'a kɛla o sugu ye lɔnnikɛla dɔw ko o de bɛ dɔrɔla ye ça veut dire o de bɛ jagoya le b'i don a la walima dɛsɛ le b'i don a la ko n'a kɛla o sugu ye k'i fana bɛ don a la ni charte fila ye o charte fɔlɔ ye mun ye k'a ye k'i b'a baara tɔgɔ kɛ baara cogo la sariya sɔnna min ma sariya sɔnna min ma k'i y'a baara kɛ o baara cogo la c'est comme mɔgɔ min bɛ menuisier n'o nana fɔ k'i ye courant kɛ ka d'o ma ka mari awa dessin k'a kan walima ka o y'a mari dessin k'a kan walima k'o y'a Isa ma fɔ ala ya Seydina Isa k'o y'a Isa dessin k'a kan n'o ko laɲini fɛ o tɛ bɛn i man k'o kɛ mais n'a tɔlila dama lo o n'a ɲɔgɔnnaw n'i kɛla menuisier ko awa o n'a ɲɔgɔnnaw k'o tɛ baasi ye parce que o tɛ fɛn ye fɛn min haramuyalen don silamɛya sira kan olu ko k'o y'a charte fɔlɔ ye a charte filanan a kana kɛ cogoya ye cogoya min i bɛ n'o dɛmɛ silamɛw tɔɔrɔli kan ko n'a kɛla o charte fana ye ko a tɛ bɛn o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuyako ɲuman Ala m'a dila an ma Imam Malik ani Imam Shafi'i olu taala mun kan olu ko ka baara kɛ église la ça veut dire n ka baara mun fɔ métier kalanna walima ile min ka ya métier lɔn n'o k'i ta ko i ta baara dɔ k'a kɔnɔ olu ko baasi t'a la ko ni k'a kɛ ni tilala i sara ye min ye astagfirullah olu ko baasi b'a la olu bɛ a min kan a kɛbaliya olu b'o de kan al-Imam Malik ani al-Imam Shafi'i ko olu bɛ min kan n'i ye métier kɛla ye n'i tala ko i ta baara kɛ église la olu bɛ a dagabaliya olu bɛ o de kan ko a tɛ bɛn n'an bɔra yen Ahmad ibn Hanbal ale ka taasira bɛ min kan o de ye ko ale ma baasi y'a la n'a y'a sɔrɔ ni baara simple lo komi cɛ ka min fɔ k'a yɔrɔ pɛn walima a gbata lɔli o ni a ɲɔgɔnnaw k'ale ma baasi y'a la mais ka baaradenya de kɛ o ye k'o ta o y'i ta k'i embaucher i bɛ baaradenya kɛ o ye ko ale kɔni fɛ o tɛ bɛn Hanbaliya la Hanabila olu fɛ ko a tɛ bɛn cogo si ma i ye baaradenya kɛ o fɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye donc a kuma nin bɛɛ jaabi fara ɲɔgɔn kan ka min fɔ an balimancɛ ye
wole na kon sebala aya toyi wole kafsa kateme akeli kan meni deguba bla akella alhamdulillah ni o deguye amese ka fo abaka o kore munye ebe baraka la patron do le fe o patroni ale sagole bila société lu ele saguti yere la alhamdulillah no na bololo non bashita la parce que baratigi sagole bila ale bi bla ka nyamadela ba ka nyamada o bara ma o konora na tili bla kre église bara mena na tala beni haramu yoro bala kani bolo do la de ya bara ifere ka tien o kafsa yedo haramuna mimini Allah taala chegbele ya manyi Allah taala fe alama famya ko nyuma dila amma kuma be se ka ke fana tuma do be ni yere privé be baraki yere yi apsa ka gbele ya do be se ki soro o be se ki bla ibita barake église la ni nchogola kasure ka dina ma chembulu e ka dina ma boshila abocho kele matu de me fen fana na mimita ke awa islamaya torofen wala mimita ke islamaya aywa tanama fen donc bashito fana na ni Allah taala ka jeni amma ina Allah taala fa fam yakun ma ala ma dilama wallahu ta'ala a'la wa a'lam yambal man ce kan yin gali sigida foloi asigida flana akwai siga be ben olu ye penturi bara ni fana ke maki kono wa komi maki tugo bo tatumodo fana ko eta ni bara ni ke ko sige ko obe ben wa ame min fa balman ce yo jabila ama fo uti be we haramune mutlaqan o haram yanino chugo be la janina ni korna ayaye الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه كرمين داما كرنا آية نامنا آية من كلام سيسان قالوا تلاكو والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قالوا تلا بمؤمنون من كتلا سورة الفرقان آية بيولم لا أن آية فلا tumanam na alaka mumunu mankutu ko mangutu ala na jogo do fo ula ko mumunu ye mogo ye zura be ke yoro no ye ala soso yoro ala tanamaku kabini sire jugu sheria ula ani jobatu yoro ani awa jobatu law ka baraka yoro ani barajugu bela jenisa ani kafuru ya kafira ke yoro anu ka seli awa yoro no yo ka fetike yoro yi kuni awa ale Allah taala kanumbago no ye muminu ye kuno be temei uti songi madu ula obe temeni mafani awa bunyei ubo ere fisaya o yoro nun tagalima ula bunbazku kuni aya ni me fembeta doromi yoro ka doyi walma ka barakei sunyani be ke yoromi ka doyi walma ka barakei jobe batu yoromi ka doyi walma ka barakei kafuru be lajen yoromi na ka doyi walma ka barakei sigareti obe mi yoromi na walma ka doyi walma ka barakei ani filmu jugu no yo pornography ni fengo ye obe yoro mina ka doyi walma ko fle walma ka barakei ona nyona o fen jugu ye kwa bela jenime do aya ni kono donc ko kama ate ben ambalman cheka minfo ka foko aita barake église aba makila kore kata maki peinture ke ute ben chugo shima ni aya ni ye الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليك كورمين دي آياني ما أويني ناننا عبد الله بن عمر فنكا حديثالا أنا كراكما كان بي صلى الله عليه وآله وسلم أنا كراكو تشودي أقول لعن الله الخمر قالوا تعالى كدرو دنغا فين chuguya ko chuguya tambe danga suguya tambe walma mo suguya tambe mo ni yela u kono
ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam doro dangana nyamima ire fana be danga ka fara ukanti hadisa imbe Abu Dawud la wa sahahahu Albani hadisa ko chogodi kira ko sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa akila samanaha في حديث ابن عباس أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم على كلا كوجودي aka fen sigiro ma tanfo wal ma kechugo tanfo wal ma fen tanfo ni mo mi yelo la kwala ka danga bika afola jumaye al khamr doroire ala kala ko kwala ko danga wa sharibaha anidlomina mogombe doromi me kana nyina de ala kada ko sallallahu alayhi wa sallam na fala ko doro kira ko kullu muskhirin haram ko fenfembe adama den shu ki boy haklika kwa be haramuni na fala doro min lonno te cho ubala banji bala chapalo bala tobu doro bala abu chugo kelina mogo min ka fendo laben ka Nescafe laben chugo dola ka mi fabi boy haklika ki bla sanfɛ ki boy haklika peu o fana be bla la parce que ala kada ko fen na be hakli mogo awa su ni ame ko awa doro arab kana doro korona al khimar ça veut dire fen be datuguli ke abe hakli datugu donc o kala fen sugu ye hal no bena kakaw ji labento parce que kakaw ji da hal ni ko laben chugo do ni ka mi abi hakli datu abi su o be do doro kono abeni chugo kelina reason jibeti fen sa na da maden ka blaka alaben ka ake fenga ye ka ake akumuni kono ni ka mi abi bo hakli ka ki inalo ki bla abi je doroli kera ko kala ka danga bukan ani dobe batana fana o nyini ko laben ko tobi ko di mo ma obomi ni bela jani meja de fengli ni kera ko mo mi mami doro era la ka danga ba kan kilin ammi baga kala ka danga bi o fana kan wasaqiyaha ani mo mi mo serji ala mimba boka di mo ma komi mu me barake makila iwta dosoro maki barake lalu abafo non ne be barake makila menete doro mi men mu serji ala doroni ala kera ko kala ka danga bo tigla mo kan wa ba'i'aha ana firi baga do fana ba firi mata mi ala kala ko sallallahu alayhi wa sallam kala ka danga bo tigla mo fana kan doro firi baga wa mubta'aha ani mogommi fana be asan sabda be firi mima kala ka danga bo fana kan no be asan baga ma lonigalaw ko kwal na ya soro ale reta mi bagayi ma aka asanga di mogoma ko triya mi sekom dobe se kata wardi mogoma ko karsa iye ninke ya doro songoyi meto la ka kiti do foya sekom ame ajata ame sigirom ame jamana mi kono mogomu ni slan dawnu tumado ni bolo demuso ko furula o ba fo kuye awa doro sangana nai ko luka lada be oliye no kiti nyonalo ite doro sande iba warle doma ni ka sanga doma ibe danga ka farauka iba warle di ibo nyinga be ben juluma no ka dafo iba war boka doma e kon ka kota to la sanu tara do doro ka kachugumna ubo ire bulu parce que mogodo be ta soro demso tubila ka islamai awa abe fe ka furu slama chema awa aya paron ba fo ko no fo anu ala dali tilin ka soro abe soro ka ta slama furu ke ala dai munye anya la dai loli voilà ko ka champagne koko o sanga doma walma ko o sanga doma do eta sa ba warle doma donc ni ka wardi hakela minga no yire mana bena minga alhamdulillah akiti be benga boy ka meni ika sanga doma ibe faroka ibe danga ka faroka ala kan kishoma
wa asiraha ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani mɔgɔ min bɛ dɔrɔ bisi k'a ji bɔ n'a y'a sɔrɔ ni raisin walima ni fɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ don mɔgɔ min b'a bisi k'a ji bɔ mɔgɔ min bɛ capalo labɛn hali n'a tigilamɔgɔ t'a min mɔgɔ min bɛ dɔrɔ bisi k'a ji bɔ k'a di mɔgɔ ma hali n'a yɛrɛ t'a min ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ala ka danga bɛ o tigilamɔgɔ kan min bɛ mɔgɔ servir a la ala ka danga b'o kan min b'a feere ala ka danga b'o kan a bɛ feere min ma ala ka danga b'o kan min b'a ji bisi ka bɔ ka di mɔgɔw ma ala ka danga b'o kan a ji bɛ bisi ka bɔ ka di min fana ma ko ala ta'ala ka danga bɛ o fana kan ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o y'a mɔgɔ wolonwulanan ye a mɔgɔ seginna wa hamilaha ani mɔgɔ min bɛ a ta k'a déplacer komi wotorotigi mun bɛ banji charger ka taga di a di yɔrɔ la ka dɔrɔ kaze charger wotoro kɔnɔ ka taga di a di yɔrɔ la walima mun b'a ta mɔmɔri kɔnɔ walima a bɛ ta a b'a terrain min fana kɔnɔ walima n'a bɛ ta avion de kɔnɔ walima ile yɛrɛ ye transporteur ye i ya mɔri bɛ dɔrɔ ta le kama i bɛ ni bɛ k'i ya mɔri lu ye dɔrɔ feerelaw le ma o bɛ a dɔrɔ ta la walima i ye chauffeur ye i bɛ transport le borila passager dɔ donni kun dɔrɔ b'a bolo a kala bɛ bouteille la walima a bɛ bidon na n'i kɔni k'o tigila mɔgɔ ta ko ala ta'ala ka danga b'i kan o y'a seginna ye ala k'an kisi a ma wal mahmulata ilayhi a bɛ ta fana ka taga di min ma ko ala ka danga b'o fana kan wa akila samanaha a tana ne b'o ye ani mɔgɔ min ni a bɛ dulɔ wari dum ale tɛ dɔrɔ feerela ye wa a t'a ta ka di mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ servir a la a t'a min a t'a fabriquer mais mɔgɔ dɔw b'ale ka lu kɔnɔ dɔrɔ feerelaw lo n'o y'a ka lu fankelen di ko ka kɛ dɔrɔ feereyɔrɔ ye olu bɛ bonsara min d'a ma kalo la o wari min bɛ bɔ dɔrɔ wari de la o tigilamɔgɔ fana olu tigi ko ala ka danga b'o fana kan donc ni ka fɛn nin jate fɛn sigiyɔrɔma 10 a fɔlɔ ko ala ka danga bɛ dɔrɔ kan a filanan dɔrɔ minbaga ko ala ya danga b'o kan a sabanan min bɛ mɔgɔ servir a la ko ala ya danga b'o kan hali servibaga n'a y'a sɔrɔ n'a bɛ sun de la ala ta'ala ka danga b'a kan a naaninan a feerebaga ala ka danga b'o kan a lorunan a bɛ feere min fana ma kɔrɔ min b'a san ala danga b'o fana kan a wɔɔrɔnan min b'a ji bisi walima min b'a fabriquer k'a di mɔgɔ ma ala danga b'o kan a wolonwulanan a bɛ fabriquer k'a di min ma walima ji bɛ bɔ k'a di min ma ala danga b'o fana kan a seginnan mɔgɔ min bɛ a ta a n'a bɛ taa bolifɛn min kɔnɔ ala danga b'o kan a kɔnɔntɔnnan a bɛ tagata di min ma ala danga b'o fana kan a tannan mɔgɔ min ka a wari dun ko ala ka danga bɛ o tigilamɔgɔ fana kan donc ni ka nin bɛɛ filɛ n balimacɛ o b'a yira i yɔrɔ ma janya ka bɔ baara nin na kana taa kɛ maki peinture kɛbaga ye munna i kana fara mɔgɔw kan ala ta'ala ka mɔgɔ min danga a ma ɲini ala ta'ala fɛ ala kana fara mɔgɔ danganiw kan dina faamuya ko ɲuman yɛrɛ bi ala m'a dila ma wallahu ta'ala a'la wa a'lam o kɔfɛ an bamuso dɔ ka ɲininkali kɛ n'o bɛ bɛn ɲininkali sabanan ma k'ale ka mɛn dɔw fɛ ko muso ya sɔfa fɔlɔ ko baraji ka bon ka tɛmɛ sɔfa awa laban kan ko dɔ fana ko la ko muso ka sɔfa laban ko baraji le ka bon ka tɛmɛ sɔfa fɔlɔ kan ko an bɛ se ka mun jaabi fɔ ale ni awa kumakan fila nin na ala kɛra ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi nisa akhiruha wa sharruha awwaluha rawahu muslim ala kɛra kumakan bɛ sallallahu alaihi wa sallam hadisa in na a ko cɛw ka sɔfa fɔlɔ cɛw ka sɔfa min ka fisa ka tɛmɛ a sɔfa bɛɛ kan n'o baraji ka bon nafa ka bon k'ole cɛw ya sɔfa fɔlɔ ye cɛw ya sɔfa min n'a baraji man ca
n'o bɛ bɛn cɛw ka sɔfa juguma ma k'o le ye cɛw ya sɔfa laban ye kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam. mais musow ta a ko musow ya sɔfa awa fɔlɔ ko o le ye musow ya sɔfa hɛrɛman ye wa hɛrɛ tɛ min na k'o le ye musow ka sɔfa fɔlɔ ye. ça veut dire musow ka sɔfa laban k'o le ye hɛrɛ ye ka tɛmɛ musow ka sɔfa fɔlɔ kan. ala kira ko ten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. hadisa in muslim ne bɛ a lakali. o la alimam nawawi ale ko hadisa in laɲini ye min ye k'o le ye ni musow bɛ seli la cɛw kɔfɛ. ça veut dire misiri la cɛw ya sɔfa bɛ ɲɛfɛ cɛw seliyɔrɔ bɛ ɲɛfɛ musow seliyɔrɔ o bɛ kɔfɛ. donc o la cɛw ya sɔfa fɔlɔ k'o nafa le ka bon o le ka fisa ka tɛmɛ cɛw ya sɔfa laban kan. musow ya sɔfa laban o nafa le ka bon o baraji le ka bon o le ka fisa ka tɛmɛ musow ya sɔfa fɔlɔ kan. imam nawawi ko n'a y'a sɔrɔ seli bɛ kɛla muso bolo misiri le la. komi n'a y'a sɔrɔ musow yɛrɛ dama le bɛ seli la parce que o fana bɛ se ka kɛ komi n k'o fɔ cogo min awa question jaabi dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ walima kalan dɔ la ka tɛmɛ n k'a bɛ bɛn musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka muso kelen bɛ o bɛ kɛ limami ye o bɛ seli n'o ye komi cɛw bɛ seli cogoya min na jama na ka sɔrɔ ni walicɛ tɛ yen. a bɛ se ka kɛ musow taara denkuli yɔrɔ walima furusiri yɔrɔ o muso dama le bɛ so kɔnɔ seli wagati sela muso kelen bɛ bɔ o bɛ seli wele munna ka muso tɔw hakili lajigin mun bɛ baara ni ci wɛrɛw la o y'a lɔn ko seli wagati sela cogoya la walicɛ tɛ min mɛn dɛ. n'o banna muso bɛ seliji ta muso kelen bɛ seli kɔrɔta komi cɛw b'a kɛ cogo min muso dɔ bɛ kɛ limami ye mais ale bɛ lɔn muso ya sɔfa premier cɛmancɛ le la a tɛ bɔ ka taa lɔn ɲɛfɛ komi cɛw bɛ kɛ cogo min na ka cɛ bɛ lɔn ɲɛfɛ limami ye cɛw awa sɔfa fɔlɔ bɛ lɔn a kɔfɛ a tɛ kɛ ten dɛ a bɛ lɔn sɔfa fɔlɔ cɛmancɛ le la k'o seli. ni fitiri la a bɛ kalan kɛ k'a kan labɔ lɔ fila fɔlɔ la ni sa fɔlɔ a bɛ kalan kɛ k'a kan labɔ lɔ fila fɔlɔ la ni sɔgɔmada seli lo a bɛ kalan kɛ k'a kan labɔ lɔ fila bɛɛ lajɛlen na komi cɛw b'a kɛ cogo min mais cogo la kan min bɛ bɛn a yɛrɛ muso dama le b'a mɛn mais walicɛ wɛrɛ toro tɛ don a la. donc o bɛ daga o la alimam nawawi ko n'a sera o bonda la ko musow ya sɔfa fɔlɔ ko baraji bɛ bonya o nafa bɛ bonya ka tɛmɛ o ya sɔfa laban kan parce que o la cɛw tɛ misiri la n'o ye o yɛrɛ muso damaw lo walima cɛw to n'o ye so kɔnɔ o yɛrɛ muso damaw lo bɛ seli la. o la an bɛ min fɔ an bamuso ye jaabi awa ninnu kɔnɔ nin kiti nin na o ye nin jaabi ninnu ye. an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman Ala m'a dila an ma. wallahu ta'ala a'la wa a'lam. o kɔfɛ ɲininkali 4nan o y'an balimamuso dɔ fana ɲininkali ye toujours a ko tuma dɔ n'i bɛ seli limamu kɔfɛ ko limamu dɔw bɛ yen k'o y'a kalan ka teri ni a sigila taya laban kalanni na ko yanni ile ye tilanya taya kalan na ko alimami bɛ salamu bila ko yalɔ i bɛ taya continue wa walima i fana bɛ salamu bila ka fara limamu kan. an b'o jaabi n'an ye lɔnnikɛla kumakan ye a sheikh abdulaziz bun abdallah bun baz ale ka jaabi jumɛn di o kan ale ko k'a bɛ ɲini i fɛ i ya taya dafa kana salamu bila k'ali n'a y'a sɔrɔ i ka salamu bila imam ya salamu bila nin kɔfɛ k'i to i bɛ taya kalan na a ma ban k'ali ni imam ya salamu bila la k'ile ye jija k'i ya taya ni kalan k'a dafa ani ka solatu ibrahimiya k'o fara a kan. duwawu dɔ yɛrɛ fana bɛ yen ko ne bɛ se k'o duwawu fara a kan i b'o duwawu fana fara a kan. Alahu Taala ka ciden n'o ye alakira Muhamadi ye sallallahu alaihi wa sallam a ko n'an bɛ seli ko an ye duwawu kɛ ka ɲini Alahu Taala fɛ fɛn modèle 4 ko Alahu Taala ye an kisi o ma a 4 si tɛ hɛrɛ ye adamaden ma. o fɔlɔ ye juma ye jahanama a 2nan ye kaburu jangata a 3nan
fitna mbada madin soro aya nyanamaya kono ani awa saya wakati kuye tagayin ala fe kaboluma ani masihu dajjali fitna kuye taganyini ala fe kabo ufanama ula bunbaz ko ni kera kuma kan nunu ye ko ba yira kibiya tayya dafa ka suratu ibrahimiya fana kalan kanin do ni fana kalan kumi do le jumaye allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal udwuni kibo fana kalan suratu ibrahimiya kofe ka suratu ya salamu bla kwal na soro ko ni imam ka salamu bla ka kon imatla kuya ya kalan dafa folo ka suratu ka salamu bla ama nyina Allah taala fe fam yakun mo me Allah taala bulu ka di anan badi salama bema ya rabbi alama ukalani wallahu ta'ala a'la wa a'lam abo chuko kelena ambal mamso do ka nyingali ke tuni kuma luye muso ye obesil sokono ko tuma do be ni be sella sokono aka wakati do rek kere ka faraka fajarda wakati ko tuma do oluba to ka sel sokono me ko misiru be selu wele e be selu le ka o me misiru do ba wule ya ko yalo olube lole folo misiru ya selibi jigiwa o be soro ka seluwa wala olube se ka misiru to selu wule la ni chogola ka o ya selike amo fana jabi nangaloni kala baka kuma kai Sheikh Abdul Aziz buna Abdallah bun Baz alebe jabi jumadi amanina aleko kwanya ambamso ya longa fo o ka seli sokono kwa sirinte seli misiri seli welela asirinte misiri seli korotala moya seli sirin memuna ni seli wakati sila ala ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ku seli kala wakati la feni ye muminu kan seli kala wakati la feni don ni seli wakati sila kaban kuma me seli wakati jatem na ni muso ka lon kaban a me wakati na me seli wakati la ni muso ko lon kaban a wakati passé seli wakati premier be wakati flanan be wakati dorula fana be ça veut dire wakati min coincé no fana be ni be seli wakati folo la ne muso ka ya kan no kama na be se ka seli ke abe wuri ka seli korta seli jita ka seli korta ke ka seli ke alhamdulillah al ni muslima awa seli ke ka ban bashi to la mais en condition aya soro muso ya lon ka bako seli wakati sela parce que seli fana teke ka ko wakati nye ateke fana a wakati kofe donc kuma la suru nyana ka ambal mamsu ka kuma jabi bashi fo itala ni seli wule kala ibe wuri ki ya seli ke alhamdulillah ni wakati kon sela ka ba ibe ya seli ka sirinte ku misiri kono misiri ya wule ka ban walma misiri seli ka ban kuma ka min fo na ambam so chama bo fana ke ni seli wakati sela chama be sigi ni ko mo so e maseli ko misiri ma jigi folo ele ka seli ni misiri jigi te fangale ve ni seli wakati sela do wuri bi ka seli ke na ya so be seli wakati kono ama nyina Allah taala fe fam yakun mamba Allah taala bulu ka di anan badi salama bela jenema yarabi ala mo kelanye wallahu ta'ala a'la wa a'lam o ko fa nyingali woronan ambal ma do fana ka nyingali ke ko yala olube do nyegena ka seljita kuma ale yɛrɛ kelen tɛ an bɛɛ lajɛlen b'o baara kɛ bi o kɛbaga le ka ca bi ka tɛmɛ mɔgɔ kan min tɛ o kɛ o sababu ka mun ye yɔrɔ caman bɛ bi chacun c'est soi donc o chacun nin kɔnɔ an bɛ seliji ta an ya ɲɛgɛnw kɔnɔ komi an bɛ jɛnɛbaw fana ko an ya ɲɛgɛnw kɔnɔ parce que a ɲɛgɛn ninnu a bɛ diyagoya kan f'i y'a kɔnɔyɔrɔ saniya sinon n'o tɛ kasa be do ile yɛrɛ ka yaso kɔnɔ to kɔrɔ ye ɲɛgɛn ninnu kɔnɔ ka sanu ko dɔ ko k'a bɛ bɛn seliji ye ta ɲɛgɛn kɔnɔ ko dɔ yɛrɛ ko k'a tɛ bɛn yɛrɛ le fiyewu bolo si kɔrɔ ko seliji ye ta ɲɛgɛn kɔnɔ an b'o jaabi ni mun ye o le ye an ya diinɛ lɔnnikɛla baw n'o ye an ka a imaw ye fuqahaul umma an ya diinɛ fiku lɔnnikɛlaw an m'a jaabi ni olu ka kumakan ye
Abu Hanifa ale k'a yira kwa koninu mɔgɔ ye seliji ta ɲɛgɛn na sharti ni seliji tabaga n'a k'a lɔn ɲɛgɛn kɔnɔyɔrɔ nɔgɔninu parce que ɲɛgɛn dɔw bɛ yen komi ni ka tukɔnɔyɔrɔ ninnu kɛ ka caya walima kuru komin dɔw kɔnɔyɔrɔ kɛ i bɛ taa ɲɛgɛn sɔrɔ a kɔnɔ ɲɛgɛn jiw ni ɲɛgɛnɛ jiw lɔlɔ nɔ a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛ kabakuru dɔ bila cɛ ma mɔgɔ bɛ lɔ kabakuru de kan ka ku ɲɛgɛn tɔgɔ kɔnɔ walima i bɛ taa ɲɛgɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔyɔrɔ laso bɛɛ cicin no kuru komin dɔw kɔnɔ i bɛ taa ɲɛgɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔyɔrɔ laso bɛɛ cicin no ɲɛgɛn jiw lɔlɔ nin b'a kɔnɔ ko ni sirannaw ɲɛ ko ji kana bɔn selita ji kana bɔn duguma ka tila ka seri kan k'a bɛ kɛ makuruhu ye o kɔrɔ ye a bɛ kɔn k'i ye seliji ta ɲɛgɛn na n'a y'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min ka sanu i b'o yɔrɔ maɲini ka seliji ta imam Abu Hanifa ka fiqhu ta sira la olu ka kiti nin tigɛ ka bila yɔrɔ min na o ye nin ye a Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ale ko a bɛ bɛn an ye seliji ta ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn min n'a kɔnɔ ka sanu komi ale t'a daga yɔrɔ la yɔrɔ min ni foroba ɲɛgɛn nu o kɔrɔ ye mun ye ko misiriw la ni komi i bɛ taa sɔrɔ ɲɛgɛn min an y'a misiriw la cogo min na k'a fɔ jama bɛ don ɲɛgɛn tɔgɔ kɔnɔ seli wagati surunyana jama kan ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ka bɔ ka na seliji ta kuile ye taa don ɲɛgɛn kɔnɔ o cogo la ka sigi ka jalaminɛ kɛ n'i tilala ka i mako dilan n'i tilala ka sɔrɔ k'a fɔ kile bɛ to yen ka seliji ta ɲɛgɛn tɔgɔ kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔw b'i kɔnɔna kɛnɛma seli wagati dɔ surunyana ale ko o tɛ bɛn ko mɛ n'o tɛ ko baasi t'a la mɛ an bɛna yɔrɔnin dɔ fana walawala yɔrɔ nin na ka sɔrɔ ka tɛmɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲin'a fɛ ko an ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ kɛyɔrɔ bɛ yen ɲɛgɛn fana koliyɔrɔ fana bɛ yen cogoya fila lu sariya ka min ɲini an fɛ a b'a kɛ de kuma fɔ cogo la ɲɛgɛnɛ walima ɲɛgɛnɛ ji o bɛ kɛ kabinɛ de la kabinɛ taga o fana bɛ kɛ kabinɛ de la mɛ ɲɛgɛn o kɛla koli le kama koli simple de bɛ kɛ o kɔnɔ sariya k'a tilan ten nin mɛ mɔgɔ min bɛ sakɛn kɔnɔ ni ayiwa ɲɛgɛn kelen o bi kabinɛ fana b'a kɔnɔ oui o tigilamɔgɔ n'a bɛna ɲɛgɛnna taga kɛ n'a bɛna ɲɛgɛnɛ kɛ n b'a fɔ de pour que a bɛ faamuya n'a tigi bɛna ɲɛgɛnɛ kɛ walima n'a bɛna ɲɛgɛnɛ ji kɛ kabinɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na a b'a kɛ o yɔrɔ la n'a tilala a bɛ ji k'a kan k'a lata mɛ ɲɛgɛn duguma yɔrɔ ɲɛgɛnɛ man ka kɛ yen munna parce que an bɛ ko yen an bɛ jɛnɛba ko yen an bɛ seliji fana ta yen donc a bɛ bɛn seliji bɛ ta ɲɛgɛn kɔnɔ nin cogoya la mɛ lɔnnikɛlaw ka sɔli kɛ yɔrɔ jumɛn la sisan o le k'a fɔ ko bisimilahi k'o fɔ seliji tatɔ yala i b'a la lɔnnikɛla dɔw ka bisimilahi kɛ ayiwa diyagoya ye a bɛ bila seliji ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka seliji ta dɔw ka wajibiya dɔw ka kɛ suna gbɛlɛn ye ko f'u y'a fɔ ko sinɔn ko seliji tɛ ɲɛ donc n'an k'olu ka kuma ta an bɛ taa ye k'a fɔ seliji tabaga bolo ko bisimila u bɛ ɲini seliji tabaga fɛ mɛ Muhammad bin Salih Usaimin rahimahullah ale ko k'a bɛ fɔ i bɛ bisimila fɔ i dusukun de la seliji tatɔ la ɲɛgɛn kɔnɔ ale ko sabatini mun ye ko Imam Ahmad bin Hanbal kumakan dɔ bɛ yen ko ni mɔgɔ min tisola ɲɛgɛn kɔnɔ ko a tigi y'a fɔ a dusukun na alhamdulillah a kana da waga k'a fɔ donc ale ko ni o kumakan nin ye ale b'a fɔ fana n'i bɛna seliji ta bisimilayi k'i kana fɔ i da la mɛ i y'a fɔ ayiwa i dusukun na n'an nana an ka sheikhu fana ka fatuwa kɔnɔ a sheikh Abdul Aziz bin Abdallah bin Baz n'an nana ale fana ka kumakan kɔnɔ ale ko baasi t'a la mɔgɔ bɛ seliji ta ɲɛgɛn kɔnɔ awa seliji ta yɛrɛ dama tɛ dɛ ko k'a fɔ bisimilahi ka sɔrɔ ka seliji ta daminɛ ale ko baasi t'o fana na
kuita fo duskuna de kiba fo daire la ka fo iba fo daire la ka fo bismillah ka soroka awa seljita damne mukama koloni kala famba beka bismillah ke suna gbele ni seljila ni Allah Ta'ala ka jeng ko do yɛrɛ k'a kɛ wajibi yɛrɛ le jagoya fɔ a ye fɔ seljita la n'a ma fɔ ko selji man ɲi donc kama ale ko k'i b'a fɔ k'i kan bɔ n'a ye baasi t'a la n'a y'a sɔrɔ an ka ɲɛgɛn mun n'i bɛ nana baara k'o ɲɛgɛnw de kɔnɔ mais ɲɛgɛn min n'a nɔgɔnin don komi an k'a fɔ cogo min jinɔgɔ ɲɛgɛn jiw ni jinɔgɔ b'a kɔnɔ o la kɔnɔ a tɛ bɛn i ye selji ta o kɔnɔ o cɛ man ɲi siranya kama jinɔgɔ kana seri kan wa bisimilayi fana tɛ fɔ o ɲɛgɛn kɔnɔ ni Alahu Ta'ala ka diɲɛ ye ala ma ani sawaba bɛnna ala ma an kɛla sawaba tigiw ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam o la ɲininkali wolonfilanan o ye an balimancɛ dɔ ka ɲininkali ye tuguni ko olu tun bɛ nana seli o gurupu o kɔnɔyɔrɔ la ko balimancɛ kelen bɛ yen o ka seliji ta o banna seliji ta la ko mɔgɔ dɔ nana dɔrɔminalu a tigi suni no dɔrɔ la o yɛrɛ dama tɛ dɛ ko fo dɔrɔ yɛrɛ buteli dɔ b'a bolo o la olu balimancɛ ni ka seliji ta a banna seliji ta la o bɛ nana seli ni dɔrɔmina suni ni nana ni dɔrɔ buteli y'a bolo k'a k'a bolo don dɔrɔmina nin bolo k'a fo donc olu ka sɔsɔli kɛ dɔ ko a ya seliji tiɲɛna dɔ ko a ya seliji ma tiɲɛ ko en même temps k'olu yɛrɛ bɛ fɛ k'a lɔn seliji yɛrɛ tiɲɛfɛn ye mun ye n'Alahu Ta'ala ka diɲɛ ye ni ma fili question nin na an bɛ min fɔ o jaabi la k'a yira an balimaw na an balimancɛ min ka seliji ta kɔfɛ dɔrɔmina min nana a suni no dɔrɔ la dɔrɔ buteli b'a bolo a ka a fo a tɛgɛ la k'a to seliji la a ka seliji ma tiɲɛ n'a y'a sɔrɔ seliji sela ça veut dire dɔrɔ sela a bolo yɔrɔ dɔ ma dɔrɔji dɔ sela a bolo yɔrɔ dɔ ma a b'o ko ka bɔ a yɛrɛ la parce que lɔnnikɛla bɛɛ bɛnna ma dɔrɔ ye nɔgɔli a b'o ko ka bɔ a yɛrɛ la ka sɔrɔ ka seli ka ya seliji ma tiɲɛ walima dɔrɔji sela ya fani ma a b'o yɔrɔ fana ko fani yɔrɔ tɔgɔ ko ka dɔrɔji bɔ a la ba b'a seli kɛ seliji ka ɲi toujours seliji ma tiɲɛ e b'a lɔ fɛn min bɛ seliji tiɲɛ dumuni t'a la minifɛn t'a la olu si tɛ jate seliji tiɲɛfɛn ye walima mɔgɔ ka seliji ta sisan a sen donna bo la hakɛto bɛ kuma da fɛ sen donna bo la a b'a sen ko ka bo bɔ a sen na seliji min b'a la a seliji ma tiɲɛ walima dɔrɔ bɔnna mɔgɔ sen kan k'a sɔrɔ i bɛ seliji la walima i bolo kan o t'i ya seliji tiɲɛ o ni seliji tiɲɛfɛnw tɛ fankelen nɔgɔ min k'i sɔrɔ i b'o nɔgɔ ko ka bɔ yen i ya seliji ka ɲi o la sisan an bɛna min fɔ badenw ye o le ye fɛn min yɛrɛ bɛ seliji tiɲɛ lɔnnikɛlaw k'a jate ka taa fɛn sigiyɔrɔma 8 ma fɛn sigiyɔrɔma 8 o le bɛ seliji tiɲɛ o fɛn sigiyɔrɔma 8 ni an b'a ɲini an balima bɛɛ ye a lamɛn k'a faamuya ni Alahu Ta'ala ka diɲɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ma faamuya ko ɲuman di a ma a fɔlɔ al-khariju min as-sabilayni qalilan kana aw kathira tahiran aw najasan لقوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائب الآية fɛn fɔlɔ min bɛ seliji cɛ o le ye fɛn bɔli ye sira fila dɔ la kelen na a y'a kɛ to kuma fɔcogo la ɲɛfɛyanfan adamaden ɲɛfɛyanfan ni dɔw ko kurusijala n'an b'a fɔ tabusikan na ko cɛya fan fɛ ni fɛn bɔla ye ɲɛgɛnɛji la walima ji ɲɔgɔnna wɛrɛw la cɛ komi muso seliji tiɲɛna o ji min bɛ bɔ o dɔgɔyala le wa o cayala le wa
o be selji tiɲɛ hakato be kuma dafa halisa ani kɔfɛ yan fan ni fɛn bɔla i fana kɔfɛ komi an b'o dɔn kabinana taga n'an b'a fɔ an tabukan na ko bo n'u bɔla kɔfɛyɔrɔ la u fana u be selji tiɲɛ ka fɔɲɔ fara u kan a n'o n'a ɲɔgɔnnaw ninnu de ye fɛn ye fɛn min bɛ mɔgɔ ka selji tiɲɛ parce que Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko walima ni awa nɔgɔ dɔ bɔla i la kɔrɔ ye kabinataga walima ɲɛgɛnataga n'o dɔ bɔla selji o fana a bɛ selji tiɲɛ o ye a fɔlɔ ye walima e ka selji ta ka ban ka dabɔ a kama k'i bolo la i cɛya la walima muso y'a dabɔ a kama a y'a kɛ to k'a bolo don ɲɛfɛyɔrɔ la o bɛ selji tiɲɛ ni fɛn t'a ni bolo cɛ a bɛ selji tiɲɛ mais lɔnnikɛlaw ko ni bolo sela kurusi jala ma lawuri kama bolo tɛ k'o tɛ selji tiɲɛ ala ni sababa bɛn ala ma an dɛmɛna ala kira kumakan dɔ bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam an bɛ n'o di ka tɛmɛ mais o bɛ mɔgɔ le ye wasu bana bɛ mɔgɔ min na o kɔrɔ ye siga bana bɛ mɔgɔ min na dɔ bɛ se ka selji ta a banni kɔfɛ selji ta la a bɛ k'a ɲɛna komi fɔɲɔ bɔla la walima ka to seli la a bɛ k'a ɲɛna komi fɔɲɔ bɔla la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko a tigilamɔgɔ kana baara kɛ ni o ye komi wasu bana de b'a la pour ka bana bɛ fila kɛ n'a bilala kɔnɔ komi fɔɲɔ bɔla la ko a y'a fɔ ko fɔɲɔ ma bɔ a la ko fo n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka mankan mɛn parce que ni fɔɲɔ ni ka a b'a kɛ to kuma fɔ cogo la ni ka an b'a fɔ ko ka bo ci an b'a fɔ de pour que a bɛ faamuya komi a bɛ faamu la tabusikan na an bɛɛ ye tabusi ye an b'a faamu la facilement donc mɔgɔ min ka bo ci donc a tigi bɛna mankan dɔ mɛn o mankan ni k'o mɛn o kɔrɔ ye ko selji tiɲɛna mɔgɔ min wasu bana bɛ mɔgɔ min na dɛ ça veut dire siga bana bɛ mɔgɔ min na kuma nin bɛ bolila o tigi kan walima a tigilamɔgɔ ala kɛra ko n'a ma mankan mɛn ko n'a ka kasa mɛn ça veut dire fɔɲɔ n'a ka lɔn ko fɔɲɔ bɔ n'a ka kasa fana mɛn k'a ye sɔrɔ ka lɔn k'a selji tiɲɛna komi n'o fila m'a sɔrɔ k'a kana jate a ye taa seli munna wasu bana min b'a la n'o ye siga bana min b'a la bana in bɛ se ka fila kɛ cogo min hadisa ni muttafaqun alayhi lɔnnikɛla bɛɛ bɛnna hadisa in ma o kɔrɔ ye a bɛ Bukhari la a bɛ Muslim kɔnɔ selji tiɲɛfɛn filanan o le ye silani damil kathir ni joli caman bɔla mɔgɔ min na walima nɛn bɔla mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ o ka selji fana bɛ tiɲɛ ni o sababu ye hanafiya la ani hanbaliya la o fana bɛ seli tiɲɛ ni joli bɔlila ka caya ko o fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ ka seli tiɲɛ o de ye selji tiɲɛfɛn ayiwa sabanan ye a filanan ye astagfirullah a bɛ se ka kɛ nunba ci la k'i to seli la i bɛ girin ka bɔ i bɛ t'i nun ko ni ka ko ka ban selji ta awa i bɛ na seli continuer walima yɔrɔ dɔ blessé la ka joli bɔ i la caman selji tiɲɛna a sabanan zawalul aqli bijunun aw تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم mɔgɔ min hakili taala ka fatoya kɛ a sababu ye adamaden bɛ se ka bila fatoya bɛ se ka adamaden sɔrɔ seconde miniti damani o b'a tigi kila ka kɔsegin a hakili ma n'a k'a tigi sɔrɔ seliji la dɔrɔn a seliji tiɲɛna walima adamaden hakili bɛ se ka su o bɛ se ka fila dɔ d'i ma fila nin bɛ taa sɔrɔ sɛgɛ filalu ni k'a min dɔɔni b'a ye n'a ye fɛn nana wuli kama a b'i su k'i bɔ hakili kan n'o kɛla mɔgɔ min fana na k'a tigilamɔgɔ y'a lɔn ko a seliji tiɲɛna a bɛ seliji ta aw igma walima mɔgɔ min kirinna n'a wulila kirinna o fana bɛ seliji ta aw nawmun walima mɔgɔ min sunɔgɔ min ni a gbuliyala o tigilamɔgɔ fana o bɛ seliji ta mais ni jingɔnu lɔnnikɛlaw ko k'o tɛ seliji tiɲɛ k'o sababu kɛ mun ye Anas ka hadisa dɔ bɛ yen Anas bin Malik radiyallahu an Anas b'a lakale
ko o yi sahaba bai ko alakira ka sahaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko to miski ka safu kono mado ko jingo mo soro mino wula o be wuri ka siljita asafula to siljita o be sili ka soro ma siljita muna jingo le ko soro jingo min kono la ibi yere kalama we mo soro tumodo ibe ba inya tugun no cho me manga fefe be boy ba beme ko be kay kala ikare fe iba be kalama abe foma ko jingo donc ko mo mi soro ni sigini no silji mache meni lala on ko re jingo tatugude we sunogoli silji chena ala ni sahaba be la mangala sahaba tuguyi ananina masu qubli aw dubur bilyadi biduni ha'ili kuni mɔgɔ min bolo sela a kurusi jalama komi n dungo fɔ dɔn na cogo min na ça veut dire ka seliji ta ka ban i yɛrɛ k'i bolo dabɔ kama k'i bolo la i cɛya kan i tɛgɛ kɔnɔyɔrɔ k'a la i cɛya kan fantina cɛ mananti foyi ti simplement n'o kɛlɛ seliji tiɲɛna mais n'i m'a dabɔ kama par exemple i kola kaba i b'i yɛrɛ jɔsila ni serviette ye i yɛrɛ jɔsitɔ i bolo balla ka sama ka sɔrɔ i t'a kalama i m'a dabɔ kama o tɛ seliji tiɲɛ o ye lɔnnikɛlaw ya kumakan ye aw ye dobur walima n'i bolo donna kɔfɛyɔrɔ a hakɛto bɛ kuma da fɛ kabinɛ taga sira kɔfɛyɔrɔ n'i bolo donna o fana fɛ ya seliji tiɲɛna nin bɛ bori awa seliji tabaga bɛɛ lajɛlen kan n'o ka mɔgɔ sɔrɔ ya seliji tiɲɛna n'ala kɛra kumakan ye sallallahu alaihi wasallam a ko man massa farjuhu falyatawadda ni mɔgɔ min ka a bolo se a kurusi jalama ala kɛra ko a tigɛra mɔgɔ ye seliji ta donc nin de ye fɛn naaninan ye min bɛ ayiwa seliji tiɲɛ a loruna lamsu rajuli libasharati almar'a aw lamsuha libasharatihi bishahwa لقوله تعالى أو لامستم النساء كما مسولا muso farsogo alorna ne boyi cey selji takaban kam maga muso farsogo la walma muso yɛrɛ fari maga cɛ farla ko ye selji tiɲɛni n'ala kuma kan ala ko a bɛ selji kuma fɔyɔrɔ min na ani jɛnɛba suratu jɛnɛba tayamamu kuma fɔyɔrɔ min na ala ta'ala bɛ na ni aya nin ye ko ni mɔgɔ min ka muso maga ɲɔgɔnya donc ni kumakan nin lɔnnikɛlaw bɛ kuma caman wolo ka bɔ kuma nin kɔnɔ n'an nana mazhabu shafi'iya la olu ko cɛ ye muso maga ɲɔgɔnya a kɛli furumuso ye o i furumuso tɛ o i balimamuso lo o i tɛnɛmuso lo o a kɛla muso sugu ye walima muso min yɛrɛ haramuyali ma o lo o ko n'i kɔni magala la ka ban i fari magala a fari la walima i tɛgɛ la a fari la farisogo fila ka ɲɔgɔn touché k'o ye seliji tiɲɛni ye i ka daamu sɔrɔ la wa i ma daamu sɔrɔ la wa ko seliji tiɲɛna olu ka dalilu kɛ mun ye ko Alahu Taala bɛ awa kuma dɔ min ko Ala ko ni farisogo magala ko ni magala muso la wala ni magala muso la ko Alahu Taala ko seliji k'i bɛ tayamam ta o kɔrɔ ye ale ko seliji tiɲɛna bolo bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ kafoɲɔgɔnya ma don i n'a cɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ ayiwa i ma daamu sɔrɔ a la ala ma ni sababa bɛnna ala ma an kɛla sababa tigiw ye o ye imam Shafi'i ka fiqhu sira kan olu ka min fɔ cɛ ye seliji ta ka maga muso la kɔni a kɛla sugu ye ko seliji tiɲɛna ni kɔrɔna aya ye n ka aya min kalan o k'o k'aw ya dalilu ye o kɛla hadisa wɛrɛ bɛ yen o k'o fana fɔ o kumakan nin o yela awa Abdulahi ibn Umar le la
ko cɛ dɔ delila ka maga muso la ka kala ka bisi d'a ma ko Abdulahi ibn Umar ko a ma ko awa ni mɔgɔ min k'o kɛ ko a tigila mɔgɔ bɛ taa seliji ta ka bisi di muso ma walima ka magala i furumuso ko hadisa nin ko bɛ muwata kɔnɔ n'o ye Imam Malik ka kitabu ye o le ye Shafi'i y'a ka dalilu filanan ye k'a fɔ ko seliji bɛ tiɲɛ ni muso magaɲɔgɔnya ye i magala la bolo sugu sugu kan wa a kɛla muso fana sugu sugu ye ko seliji tiɲɛna bɛ taa seliji ta kura ye n'an nana fiku Malikiya la ani Hanabila n'o ye Malik ka fiku taasira ni Ahmad ibn Hanbal ka fiku taasira la olu ko ka muso magaɲɔgɔnya ka sɔrɔ i bɛ seliji la n'a ma kɛ ni daamu magaɲɔgɔnya ye olu ko baasi t'a la ko seliji ma tiɲɛ i furumuso i magala la mais i ma magala ça veut dire i bolo magala la walima i fari magala la a ma kɛ ni daamu magaɲɔgɔnya ye olu ko seliji ma tiɲɛ olu ko ka dalilu kɛ mun ye an ba Aisha radiyallahu anha ale fana bɛ a lakali kolon dɔ ko na ale tun kɛla kuntu anamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idha sajada ghamarani muttafaqun alayhi an ba Aisha ko ala kira tun bɛ seli sufɛ dugutilan fɛ ko ale tun bɛ la awa ala kira seli yɔrɔ fan fɛ k'a sen bila kira ni kɔrɔn cɛ a sen fila a b'a bila ka taa kira awa ɲɛsinyɔrɔ la kɔrɔn fan fɛ ko ala kira tun bɛna sujudu bɛ yen ko ala kira bɛ maga ale la ale b'a sen kuru ala kira bɛ sujudu bɛ yen n'ala kira wulila ale b'a sen foni n'ala kira bɛna sujudu bɛ yen tugun a bɛ maga ale la ale b'a sen kuru ala kira bɛ sujudu bɛ yen hadisa ni a bɛ Bukhari la a bɛ Muslim na Malik ni Ahmad ibn Hanbal ko ni o ye ko b'a yira ko mɔgɔ bɛ se ka seli ta ka maga muso la n'a ma kɛ ni awa daamu magaɲɔgɔnya ye ko seliji ka ɲi ko parce que ala kira tun bɛ maga an ba Aisha la nin cogo la k'a sɔrɔ a bɛ seli yɛrɛ la o la a b'o cogo kelen na hadisa wɛrɛ fana bɛ yen an ba Aisha b'o lakali kolon dɔ k'ale tun lanin don ale nana awa wuli k'a bolo yɛlɛla yɔrɔ la a ma ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam k'ale k'i bolo yɛlɛ a bɛ ala kira yɔrɔ ɲinina yɔrɔ filɛla bon kɔnɔ k'o kɛ min kɛla ale bolo tala bɛn ala kira bɛ sujuru la a sentigɛ fila ma o kuluni bɛ ɲɔgɔn na donc ko b'a yira fana Malik ni Hanbaliya la Hanabila olu ko b'a yira k'a fɔ ko ni an ba Aisha tɛgɛ tun bɛ se ala kira ma k'a to seli kɔnɔ nin cogo la ko b'a yira ko ni muso magala cɛ la ka sɔrɔ ni daamu magaɲɔgɔnya tɛ ko seliji ma tiɲɛ a ma ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman o bɛ Alahu Taala bolo k'a di an n'an badi silama bɛɛ lajɛlen ma ala ma o kɛla an ye seliji tiɲɛfɛn a wɔɔrɔnan aklu lahmal ibli ɲɔgɔmɛsogo domuni ne ka ɲɔgɔmɛsogo domu ya seliji bɛ tiɲɛ o hadisa bɛ awa Jabir bun Samrata radiyallahu anhu ale bɛ hadisa in lakali anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atawadda min luhumil ghanami qala in shi'ta fatawadda wa in shi'ta fala tawadda wa qala atawadda min luhumil ibil qala na'am fatawadda min luhumil ibil rawahu Muslim cele ka ala kira ɲininga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisaina akwala kirama ko yalo ninga saka sogo dumu meselji tawa ala kira koma na ki dia nika saka sogo dum ibe selji ta na ki dia nika saka sogo dum kana selji ta koroba yira ko saka sogo dum te selji chen chen na ala kira ɲininga yalo ninga nyogome sogo dum meselji tawa ala kira ko ko ni ka ɲɔgɔmɛ sogo domu k'i bɛ seliji ta lɔni kala ko le b'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ sogo domuni k'o bɛ seliji tiɲɛ a ma ɲini ala fɛ ala ma faamuya ko ɲuman dila a ma a wolonfilanan
ghaslul mayyit ni mɔgɔ min ka su ko o tigila mɔgɔ fana a bɛ seliji ta munna Abdullah ibn Umar ani Abdullah ibn Abbas olu tun bɛ mɔgɔw yamaruya tuma min na n'o ka su ko n'o kala su ko la o tun b'o yamaruya ko o ye seliji ta donc su ko la n'a kala su ko la o kɔrɔ ye n'a bɛ seliji la a ya seliji tiɲɛna n'a tilala a bɛ seliji kɔrɔ ta an y'a mɔgɔw ka nin de ta k'a kɛ wajibi ye k'a kɛ jagoya ye walima k'a kɛ sariya dɔ ye ni sutarali kɛla ni mɔgɔ bɔla kaburuso la u bɛ ju fafa min na ka na sigi n'i nana ko fo jagoya k'i bolo dɔ la k'i tɛgɛ ko walima k'i seliji t'a la jagoya la k'o jagoya mɔgɔw kan silamɛya ko t'o ye dɛ o ye laadali ye ni mɔgɔ min kɔni bɔla kaburuso la ni bɔgɔji b'a tigi bolo la walima bɔgɔ b'a tigi bolo la a yɔrɔ dɔ nɔgɔ la n'o nana ji sɔrɔ so kɔnɔ k'a tɛgɛ ko n'a ye baasi t'o la mais k'a fɔ ko n'a bɔra kaburuso la jagoya k'a ye n'a tɛgɛ ko ji la o tɛ silamɛya kuma silamɛya m'o fɔ dɛ o ma yaala la o ma yaala kira la o ma ye sahabaw la ni Alahu Taala ka diɲɛ ye min kɔni yela o de ye mɔgɔ min ka su ko a tigilamɔgɔ n'a tilala su ko la a bɛ seliji ta Ala ma ni sababa bɛnna faamuya ko ɲuman Ala m'a dila an ma seliji tiɲɛfɛn a seginna ar-riddatu anil islam mɔgɔ min n'a murutila ka bɔ silamɛya la dɔ bɛ se ka muruti san ka bɔ silamɛya la kɔfɛ a bɛ tila kana fɔ ko awa a sɔnna silamɛya ma o bɛ sɔrɔ ka caya la kuma dɔ la debakɛyɔrɔw ni sɔlijalankɛyɔrɔw la awa a caman bɛ sɔrɔ o de la t'a sɔrɔ dɔɔni dɔ ma ɲɔgɔn faamu ko dɔ la dɔ bɛ muruti k'a fɔ ko n'olu k'ale tɛ silamɛ yɛrɛ tugun o deba façon o tɛ deba ye nafa bɛ sɔrɔ mun na parce que mun kama o deba bɛ mɔgɔ kafiri Ala an kisi o ma donc ni mɔgɔ k'o kɛ a tigilamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ seliji la a seliji tiɲɛna a bɛ seliji ta kura ye n'a nana kala ka sɔn silamɛya ma k'a fɔ k'a sɔnna silamɛya ma k'a kɛ silamɛ ye a tigilamɔgɔ bɛ seliji ta kura ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ seliji la a seliji tiɲɛna lɔnnikɛlaw k'o sabati ni mun ye ko Alahu Taala ko Kuranɛ kɔnɔ la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin ko Alahu Taala ko ni mɔgɔ min ka fila fara Ala kan k'ale b'i ka baara bɛɛ lajɛlen awa ben kɔrɔ ya baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ko i bɛ tila ka ayiwa fara mɔgɔ kan mɔgɔ minnu bɔnɔnen don Ala k'an kisi bɔnɔ ma Ala kana kafiriya Ala kana awa kafiriya ko jigin an kɔnɔ Ala k'an sabati kana sira kan o la ni Alahu Taala sɔnna ma o de ye fɛn seginna ye lɔnnikɛlaw ko min bɛ mɔgɔ ka seliji tiɲɛ o fɛn segi o le fana ye seliji tiɲɛ sababu ye ni Alahu Taala ka diɲɛ ye gosa an k'a fɔ ka a dalu d'i ma Kuranɛ na k'a d'i ma hadisa fana na munna i bɛ se ka faamuya ko sɔrɔ a la cogo min na faamuya ko min n'a bɛ ne nafa ka ani awa i nafa ani ka silama bɛɛ lajɛlen nafa donc an badenw ni nin ye question ayiwa 7 ye min ɲɛsinna an ma ayiwa semaine nin kɔnɔ an fana ka jaabi fitinin min sɔrɔ a la k'a di ni Alahu Taala ka diɲɛ ye o ye nin jaabiw ye ni Alahu Taala sɔnna a ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ n'an bɛnna sababa ma Ala ma baraji n'a sara dila an bɛɛ lajɛlen ma fili mun b'a kɔnɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hinɛ an na ka yafa ne ni a bɛɛ lajɛlen ma o filiw la yarabi Ala y'o k'an ye o la an bɛ Alahu Taala dari ka ɲini Ala fɛ semaine latigɛ ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ Alahu Taala dari garizigɛw Ala y'u foni Ala y'a sabu ɲumanw d'an ma Ala y'a hɛrɛw k'an ye Ala y'an sutara Ala y'a haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ Alahu Taala dari ka ɲini Ala fɛ masa min ka bi lamisa d'an ma ka baara ninnu nɔgɔya an ye an b'a ɲini Ala fɛ lamisa nata a k'an bɛn o la Ala k'o fana jira an kɛnɛ na k'o fana baara fana nɔgɔya an ye o jaabi question awa jaabi fana nɔgɔya an ye k'an jiri lɔnni na k'an jiri faamu na an n'an bani silama bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.